Lamsago haini hai takoktai bukukchungno ani tei kaisa video o tinini video chung nailaimanai koyekta job ni notification aro tongnai private job ni notification notification ni bisingo norok jodi chajagui tongkha hingkhe try khaidi jate o samungo kwrwngui manna tei hingkhe contact khaidi abo haikhe no nai tongdi aro paso chung nainai paso nugui mankha lok chai একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফটোশপ জানা অপারেটর আবশ্যক বেতন আলোচনা সাপেক্ষে আরো কাইসা জব মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানनि bagui অভিজ্ঞতা गोनां एक्सपिरियेन्स गोनां फटोशप नि एक्सपिरियेन्स गोनां abo kaisa computer ni software photoshop photo editing khaimani aboni experience gonan abo hai operator naharjaknai aboni bagui beton wngkha hingkhe salary wngkha hingkhe norok malaiui kaham khe salaiui mannai jogajog khaidi jogajog number rojak tongo 938781407779 hingkha hingkhe tei kaisa number tongo 9436488312 o number o jogajog khaidi hingkha hingkhe o samungo kwrwngui mannai hingkhe boni yagulo chung nainai oro tongo manager chai manager naharjaknai গেস্ট হাউস ও তীর্থ ভ্রমণের কাজ পরিচালনার জন্য একজন উপযুক্ত পুরুষ বা মহিলা কর্মী চাই কাইসা গেস্ট হাউস tei তীর্থ ভ্রমণ অবহাইরংনি samung khainani bagui পরিচালনা khaimani bagui borok naharjaknai chela hayakheba bwrui naharjaknai aboni bagui jara interest tongnai rok jogajog khaidi Madan Mohan guest house Ul Motor Stand Agartala Agartala ni Ul Motor Stand o purana motor stand yang digi o Madan Mohan guest house nai tongo a jaga o borok naharjaknai ani bagui jara interest tongnai rok jogajog khaidi abo wngkha thangui norok jogajog ma khaisinai hingkha hingkhe boni yagulo chung nailaiphine aro tongo kormi chai খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্টাফ চাই kaisa bithi dogan ni bagui experience gonan borok staff naharjaknai aboni bagui jara interest tongnai rok jogajog khaidi 8787861754 o number o jogajog khaidi hingkhe norok samungo kwrwngui mannai hingkhe boni yagulo chung nailaiphine tong oro jaga tei kaisa tongo oro tongkha driver chai driver jara driver khainai tongnai rokni bagui koktwma kaham gari driver oil tanker চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই আচ্ছা abo wngkha oil tanker mane thok twinai tanker gari chaloknani bagui borok naharjaknai driver wngkha hingkhe jara driver experience gonan driver ni bagui contact khaidi o jaga ni contact number rijak tongo jogajog number 9366047926 o number o jogajog khaidi hingkha hingkhe driver khaiui mannai o oil tanker no chalogui nwng kaham no rozgar khaiui mannai hingkha hingkhe tinini video o aswkno o notification o notification ni bisingo jani rokni chajakmani abono try khaidi hingkha hingkhe norok contact khaiui nai jogajog khaikha hingkhe o samungo kwrwngui mannai।
tinani video asung nungnai o video ni bisingo rok je mansak sajak hingke like kaidi share kaidi tei katal nai tongkha hingke subscribe khainadi ani o channel no tei bo bwskanni salo abo hai job ni notification daily no manani bagui tinani video asung nungkha jotono hambai.